Selamat pagi ngagai semua bala kita di seruran berguleng kami Ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban sari tori 5 19 hari bulan 12 2025 berguleng aku Bumawian kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Penyampau simen dikeluarkan di Sarawak tiba tambah di Kangujung ke Menuatu hendak tentu berpanggai ngagai hasil ari luar. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng Madah Tumengah dekat tentu ke stok simen meruan cukup, kena berjalai ke projek pemansang Tibesai, ke Benuang, kau dekat diperjalai ke di Serata Sarawak. Jam kedatuk penyampau simen telah dikeluarkan Menuatu ianya 900,000 tan metrik setahun, dekat bertambah ngagai 1.9 juta tan metrik setahun, pengudah fasiliti baru tembuk digagak pada tahun 2027 hila. Ia maksud kerja kutu bahawa pengawak nasih tanah ke projek ngagak kilang baru, Tidi Empu Cahaya Mata Sarawak CMS, Clinker Line 2 di Mambuang, Padawan ke digagak ngena pukul 637 juta ringgit. Kilang baru tu ialah beroperasi ngena cara timan hagi ngagai rampak benua ianya ngena teda ari hasil kuasa setiap ngau pengawak tidak ngurang ke karbon ke dilepas serta nyukung agenda pemansang Timeruan Sarawak. Against that background, I must congratulate CMS for your bold step to use recovery wastes as part of your energy and also to produce, I was informed just now, the eco cement, and that is the material that we need now in order to balance the effect of carbon emission and also the materials that you use in order people now talking about net zero. Pengawak nombor ke kilang tu ianya mandang ke pengulai industri Menuatu, mansang ngau meruan serta berteknologi tinggi setiap ngau agenda gaduang serta batang tuju pemansang ke timpuh panjai benua. 153 bengkah program dagang ke diatur Lembaga Bisnes Event Sarawak B Sarawak udah meri empas ekonomi tibuliah 475.5 juta ringgit. Untuk mungkur semak 58,000 delegasi tim mantu ngau hasil belanja 258.4 juta ringgit. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Kemenggak Chairman Best Sarawak, Datuk Hee Changki Madah, nengah programnya 28.5 juta ringgit hasil cukai ke digumpul, udah nyukung lebih 37,000 pengawak puang. Datuk Hee Madah, penegak ekosistem pengawak dagang Sarawak Megak, ulih dipedak dari penyampau pemujur bidaan 100% tim mengkang bakanya kenyawa hari tahun 2022, serta udang angkat ke penduduk yang jadi palan aleng atur program dagang ti berguna benar, ungkup kana menua adab kita. Tahun tu, Best Sarawak mujur ngatur 152 bengkah program dagang yang ngelui hari tagak asal 140 bengkah program. Pemujur tu dikemeri empas ngagai ekonomi ti manggai 456.6 juta ringgit. Ngaunya Sarawak melabak ke penatai 55,690 delegasi ti dekat mansud ke hasil 248.2 juta ringgit, bak pengawak berbeli ke barang ngau 27.4 juta hasil cukai serta nyukung lebih 36,000 peluang gawak. Ia maksud kerja kutu Maya Sarawak Business Events Forum 2025 di Kuching kemari. Ia madah penyampau program ke diatur majak nambah Ninten tahun yang ngayan ke Sarawak bajalai ti betul dikena nyukung aspirasi strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. 1.032 juta ringgit diberi ngagai gereja-gereja Basita Telangusan. Agi belanjanya diberi Perintah Sarawak dengan unit perkara Jalai Pengarah Bukai Unifor. Kaban Kaunsil Negeri Adun Telangusan, Datuk Dennis Ngau madah ke agih belanja ke diberinya ngayan ke polisi inklusif Perintah Sarawak, diseluruhan ngemerat ke semua komuniti ngau anak ngira jalai pengarap serta gaya geografi. Apabila saya tengok jumlah semua cek yang diserah kepada Adun Telangusan kali ini, inilah paling besar sekali, lebih sejuta. Jadi kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang senantiasa prihatin tentang keperluan rumah-rumah ibadah kita yang perlu bina baru ataupun bersuai. Ia maksud kerja kutu bapa pengerami nyuak ke agen belanja Unifor ngagai gereja-gereja Basita Telangusan ke diatur bak servis center Telangusan Miri.
Antara penerima agih belanja tu ianya Borneo Evangelical Mission BEM Long Lutien RM300,000, The Bishop of Miri Gereja Katolik Emmanuel Long Apu RM250,000, Gereja St. Peter Long Sobeng RM125,000, ngau BEM Long Anyat RM150,000. Sama bisa nerima ianya The Bishop of Miri Gereja St. Petrus Long Palai RM107,000 serta Lembaga Pengurusan Sekolah SK St. Pius RM100,000. Dato' Dennis ngarap ke semua penerima guna agih belanja ke diberinya ngau mana serta ngemerat ke atur belanja telurus serta berintegriti. Warisan Budaya Raban Bangsa Kenyah mujur nampak rekod baru bak Malaysia Book of Records Embor ngau mantai kemain asal ianya saga ti nak ngetu pengalaman 24 jam ke diatur bak Palan Kebudayaan Forum Miri. Pemutus rasmi nampak rekodnya dipadah ke Pengari Malaysia Book of Records Edwin Yoh Tiong Chin bau mengena online Zoom pengguna pengawak pemerindang tembuk urang pukul 2.40 lemai kemari. Rekod bersejarah tu udah meri aku ngagai penyelai seni pemerindang saga ti mai erti main asal Kenyah nyadi reta budaya ti besarga kelimpah hari tingayan ke penegap komitmen ngau semangat kolektif komuniti Kenyah bak pengawak ngetan ke pesaka aki ini sida. Kami Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Malaysia Book of Record di atas kerjasama mereka memberi peluang kepada Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak di dalam Sarawak Kenyah Cultural Festival ini untuk kita attempt longest non-stop saga performance selama 24 jam dari sejak semalam sampai ke petang hari ini. Longest non-stop traditional saga performance tu sudah dipenyadi ke Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Senodalawan. Pemujur nampak rekod embornya antara Batang Pengerami bak Pesta Kebudayaan Kenyah Sarawak 2025 diatur pengalaman 4 hari berengkari 17 ngagai 20 hari bulan 12 tu bak Palan Kebudayaan Forum Miri. Lengkas berjalai ke atur serta ngasi pihak Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing ke megakaban Parlimen Bintulu pasal penanggul air ti endak tentu ngau air paip pecah kesuahnya di bak kandang Sembawah. Ia madah ke penanggulnya udang ngenusah ke urang bak kandang benua tu ke alai yang ngansak sidak ke berkuasa lengkas berjalai ke pengawak. Tu nyingkam berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah konkret ke pengelantarayan. Isu tu sudah dibantai Baam Komiti Pemansang bagi menua berdaulat Makudah berindik hari nerima baru sebenar rakyat pasal IT endak tentu, kadang bisik, kadang nadai, serta air keruh kelebih lagi hari maya musim pengerami. Ianya metak madah ke pengawak tinambah ke penyampau air ngau nadai mikir infrastruktur dekat ngujung ke batang paip pecah baru. Nyalai batang paipnya patut lengkas diganti ngau paip kebesar lagi. Kelimparinya ia megak minta upis tanah ngau survey, mansiak dawa sikut tuai rumah di pelabak kenyual tanah ngau nadai pemendar, serta ngansak residen berjalai ke atur titerit. Ia dekat majak mai isu air sebawah ngagai peringkat Parlimen ngau perintah menua, nyentuh ke penanggulnya mujur diputar ke. Pengguna jalan alun TBC Saman ke Bedau dibayar diperansang guna peluang laban diatuk bisi diskaun 50% disediakan nyentuh 30 hari bulan 12 tu. Direktur Upis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili taja pihak madah ke diskaunnya andak nyingkau penyalah ti andak boleh di kompaun serta penyalah berat tinggal risiko pengelikuan nyingkau menandai insurans, nandai lisen riba, LKM ngena LKM palsu. Ia madah JPJ Sarawak nyedia ke 4 cara berbayar yang nyabak kaunter JPJ di Serata Sarawak, kios JPJ, kaunter bergerak JPJ, enggau mayar ngena cara online, beraplikasi My JPJ Tik Mudah, Jampat serta selamat. Udah habis timpunya elak penyampau saman dekat dibayar, hendak dekat dikurang serta patut dibayar dalam kandang 60 hari. Penyampau bayar ke diletak ngau cara berjalai ke kompaun saman oleh JPJ ngau Polis Diraja Malaysia dekat diperjalai ke berengkari 1 hari bulan 1 tahun 2026 ila. Upis nyediakan air menua pesisir Jebab Sarawak majak bak jalai ti betul nyadi Siti Upis Teknikal ti dikarap tegap ngau hasil komitmen dari semua pengereja pengawak ya. Direktur Jebab Sarawak Dato' Awang Muhammad Fadilah Awang Rezwan madah ke pemujur Jebab saritunya hasil hari pengawak bergulai dari semua peringkat pengereja pengawak.
Ia madah raban pengerja pengawalnya seruran lengkas berjalai ke pengawak mutar ke penanggul ITBC Nyadi nyingkam lebih bertapik ngau penuh sanganyian. Pemar besai ke ditapi jebab ukai seminat bekal ngau isu teknikal serta pengerja pengawak tak megak tanggap rakyat tim majak tinggi ngagai pemanah servis di dikenatai kesidaya. Ia maksud kerja kutu maya pengerami apresiasi jebab bagi Benua Miri 2025 di Miri. Ia megak bisi ngenang pemujur ngatur penuh sanganyian ternyadi bab batu niah berdaulat kuda ke alanya siti contoh kerjasama cukup mana antara jebab, pengari rakyat serta agensi kebekawul. Tengayan ke pengulit UPS tu berjalai ke pengawak ngosikar serta bergempuang. Tikas pemerhati orang tiba tengah ke Jalai Alun basukut pengelikun majak dikelati dengan program pemerhati pengelikun Jalai Alun. Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Simuja John Ilus madah ke program tu meri penerang agai mensemayuh pasal besai guna nitiah ke atur Jalai Alun ngemeran cara deriba ti berjimat serta ngurang ke risiko penusah bebadi bak Jalai Alun. Ia berjadi ke programnya di Siburan kemari berserimai ngau pengerami hari Christmas di dekat datai. Ianya mentak madah ke ulah ti bertanggungjawab bak semua pengguna Jalai Alunnya berguna benar dikena nyaga pengelikun diri mensemayuh ngau diri sebilia terlebih lagi maya musim pengerami bak hari Christmas di dekat disambut hendak lama lagi. Ia megak minta semua orang ambil seruran berhati ke pengelikun nyingkau mengenai helmet, safety belt serta nitiah ketikas pengelaju ke udah ditetap ke. Sama bisa diberi bak program tu ianya helmet percuma ngau kit pengelikun ngagai orang kemai motosikal ti manah nasihat. Program tu megak diperjalai ke ngenak sub agensi ti berkawul serta komuniti di Menua tu terjadi pengawak dikena nentu ke Jalai Alun Telikun Agik di Sarawak. Beritanya tadi ngojong ke berita Aiban Kitai ke pagi tu. Salam Malaysia Madani. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mupuk dulu. Terengkah di kerangan renjan, ambun belayar midang, air beradu ngejang, dayang bintang, terkesai gak bunga